milega macchina di وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث سلمة بن حسين حديث حسن صحيح واختلف أهل الحديث واختلف أهل العلم في مسألة المرمى تولي استنشاقا فقالت طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاده ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وقال أحمد الاستنشاق فرض من المرملة. قال أبو عيسى وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة وقالت طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي. باب ما جاء بالمنمل والاستنشاق ربط يسري المسجد ورسولنا اشتربت شروطي أول الجودة تكير بسم الله وعلا ما قبله المستحبة أغينا بس كاسجري مزمزة والاستنشاق ولكن يباجة والكلكان قالا والمزمزة نمانا والاستنشاق قوضة بالله دينا نمانا أبيرا بشكرا उसको मौलाना से मज़मज़ा सतावई इस्तिनशाक़ सतावई या खुदा जवाब बख्शो अहवानुरे मज़मज़ा सतावई इस्तिनशाक़ सतावई दाबे मखबरा और दरे मखबरा कलाम बसनत किरा सरवर मशरह हदीस था बिल्लाम मसाइल मुस्तक़बली और शपगम फिरते इख्तिलाफ ले बले के मज़मज़ा इस्तिनशाक़ सुन्नती और वाजिब اختلاف دا ائمه او ادله دا ائمه او ترجیح تمام هو راجح بشي خلاص او په حدیث یو اعتراض دی یو اعتراض د دې جوابونه ورکړي نه درته بل ماذا په لغت کې ستوي مفسر یې کړی اداره الماء في الفم ثم مجوه ولكن وقطع وهل اداره وهل رقول او ثم مجوه بیا رقلنا والرول اداره الماء في الفم أخرج وباع والرحمن ثم مجه أبيض وبلان والزوال لتمزمز بيلكي بس أو استنشاق سدويلكي بعد نشيطا ينشطوا لسمع يسمعوا نشيطا ينشطوا سمع يسمعوا سدويلكي استنشاق ناجد لكي إدخال الماء في الأرض إدخال الماء في الأرض قول توبة خلافة ये इस्तिनशाक़ है और मुजरद सजेरे नशेक़ा इदखाल الريح في الأنف तो किस पकड़ा मुजरद लग मुस्तामिल शी नशेक़ा यनशबो नोहा पूरे तराश कर बाद वसले وهوارا कर इदखाल الريح في الأنف नोहन तब इस्तिनशाक़ न है हल तब नशेक़ा है नशेक़ा दे दो ينشق جيد نشط ينشق سمع يسمعها وده مجرد المعنى سشوى إدخال الريح في الأنف أو ده مزيد لك باب استفعال نبيع إدخال الماء في الأنف كودك يوبدا خلاوان يو استنصار دي مولانا سفارين لنكويتا استنصار ستوي إدخال الماء من الأنف كودا سنوان إدخال الماء من الأنف استنصار और استنصار होता वाली वाई नसर शीतल होता वाई तो जेकरा तरफ बोल देना ऊपर से वरी वरी और शीतल नसर शीतल तो जेकरा बोल देना ऊपर से ना को शीतल या ना जे नसर स्पेमे तवा تقول يوقف بما وطوائف أريد نسروي نو إخراج الماء من النسرتين وبرأخر تدوار سبيمونا نو نسر سبيمي دوية جالي ببيني تقول يوقف نسروي يتم نسروي نو نسرتين ونو خليستين نو دو معنی
استنسار میں اپنے یو اخراج ماء من النصرتين اخراج الماء من النصرتين نصرس پیمے دوئی جانب المینی تپوز یوتا دکوارو سپیمونا اوبر استر او یا پدی وجہ وقت استنسار ہوئی بپوز سنینو دا گفو ورے ورے زمکی رہتی شین دلی کی ملک استنسار ہوتا خلاصة الخبر دا خدا مزمالي او دا استنشاق او دا استنسار معنی ملتا ہوں ربطم ذکر جو او دا معنی ذکر شوی اس رادا کرام دا پسانات کے مدل ابن زید بغلانی دل شوی حماد ابن زید سے قنابی حماد ابن زید او جریر ابن عبد الصمد کوفی جریر ابن عبد الصمد کوفی بمان صرف حافظ دا سوال کرے دے جب آخر وقت کے حافظہ کے نقصان دا گئے تغیر حفظه بآخرہ یو آخرت دے معامل تازو آخرت دا دنیا زیتا ہوئے او یو پا محدثین آخرہ لفظ استعمال ہے تغیر حفظه بآخرہ ولا بلولی زمانہ بکے آخرہ دا لدیخ بل استعلال آخرہ آخر وقت ہوئی آخری امت ہوئی نو حافظ خراب شیو بآخرہ رست زمانہ کی جرير ابن عبد الله ابن عبد الحميد كوفي منصور ابن معتمر كوفي أمر كوفي منصور ابن معتمر رجال وسعة وسكتون هلال ابن يسار من أوساط التابعين ثقة راوي أو سلمة ابن قيس صحابي قال فرماني يفرماني رسول نراويان بفكتي بدا يوم جرير ابن عبد قول ايه تاسو دلتا خطا کې بقول یو جرير ابن عبد الله بجلی دی دغه شی دی دغه دې د پلان نو باندې د دیر نو دی نو دې سوي او فرمایي رسول الله صلی الله علیه ابو ذر دې کسان د چې موږ وې نو دا عمرو ابن جرير عمرو ابن جرير بجلی دا بلا کس عبد الله ابن عبد الكريم رازي بلا کس ابو ذر تاسو پریږه په خبره نو زموږ کې راو نو فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا توضأت چې کله تودس کې نو فانتصر ولسمکا دلته کې مدخول به اذا او جلا په یو زمانه کې دا څه مطلب نه کې او د سپو کې رستو ولسمکا رستو سپو دې نور څه پیدا ما تاسو ته اذا سو استعمال وی یو دا چې مدخول د اذا مقدمه او جزا رستوي لکه اذا حللتم فاصطادوا علم کې استیاد رستوي لهغه چې مدخول د اذا رستوي او جزا مقدمه لکه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم نو غسل مخکې د مخ او د او قیام رستوي یو هغه چې ټول یو زمانه کې وي لکه اذا قرئ القرآن فاستمعوا دا د غدري مقابلین شو اذا توضأت فانتصر شرط او جزا په یو زمانه کې وي لكلم تودس کے فانتصر ولسونا کفا انتصار معنی میں بتاؤگا اخراج الماء من النصرتين یا چپوز سنین او بشی دلگی وإذا استجمرتا او تکر پکانو لانو چھے وہ دادا سنات تنزیح دے استجمار کان استعمال ہے کان استعمال ہے نفا اوتر نو ایتارو کا دالکا دا اوتر کے دا دمون دلیل جو کرے کستاس ہو جائے دا سلمہ ابن قیس روایت کا تار تمامے لے جمعہ ترمیدی کے ہیں جدا من پریز باندے ایتا مستحب دے شافی پریز کو تسلیس واجب دے آرے رکھا رمک پریز تسلیس مستحب دے او ایتا مستحب دا رمک پریز ہاں اللہ تولدہ تفنتا سے دلتا پر سوال ہوتا ہوا سوال دا جدا حدیث مطابقت قرآن ترجمہ الباب سر رانا ہے ترجمہ الباب کے مقرہ حدیث کے نشتہ ترجمہ الباب کے استنشاق دے وہ دے توبہ جو حدیث کے استنشاق اس مناسبت رانا ہے نو مولانا سے وہ دے استنشاق تابلے میں تیراد مخی کا اللہ پر استنشاق بدل دے استنشاق ہے نو تو جواب حکم یہ استنشاق مستلزم استنشاق لائے ولی قودة کی سنائے اگر مخی قودة تا اطلاق دو بوانی انا سواری تنائے مولانا کتا تقائی ہو باسے استنشاق اخراج الماء استنشاق زمانہ میں پڑا اخراج الماء من
نه سره دی نو چې اوبه د سپېمونه وباسې نو مخکې ادخال غواړي که نه غواړي خروج د بیت نه سبق دخول غواړي چې کور ته داخل نه شي ځکه به دې بار وځي دغسرنګې استنصار سبق څه غواړي ووایه استنشاق نو دا استنصار مستلزم شو چا لره استنشاق لره دا اول مقوله کې وباچې درستو به سنئ نو دا خو د دویم اعتراض جواب چې حدیث کې به استنشاق رانغلی نه استنصار مستلزم استنشاق نه شو دا اول به وباچې د هغې نه پس به دې بوله سنئ دا خو شوه لیکن سوال دا چې مضمضه پکې رانغله نو بعض علماء وایي ولا مضمضه په دې تحت الباب حدیث کې نشته او فی الباب عن عثمان ولقيط وابن عباس علیه نشته مضمضه جمله په دې کې نشته په دې حدیث تحت الباب کې او فی الباب کې کوم روایات ته اشاره ده نو هغې کې مضمضه شته نو هغې سره مطابقت شو د فی الباب روایت سره مطابقت لیکن داسې مه وایه درته ښکلي جواب وکړم زه وایم چې دا مضمضه دې په طریقه د دلالت النص معلومېږي ولې مولانا صاحب چې پوزه وینځل پکې راغلل نو خوله به په طریقه ولاړې څنګه د پوزې د پوزې ګن بره نه دي لاندې راځي د پوزې ګن بره نه دي څه دي او بېله خبره ده چې ته پوزې له کش ورکړې او بره یې راکاږې چې کش نه ورکړې نو د پوزې ګن لاندې دي او د خولې ګن که په باندې مولانا صاحب دننه باطن ته دي هغه باطن ته دي نو په دې وجه باندې هغې نه زیات ضرر دی د هغې ګن روان دی باطن ته نو چې پوزه زورول پکې راغلل پوزه نو خوله وینځل خو په طریقه ولاړ راغلل خوله وینځل په څه راغلل په طریقه ولاړ راغلل خبره خلاصه شوه دویم د پوزې دا ګن کثیف دی یعنی سیار ډېر نه دی ټینګ ورته ووایو کثیف ټینګ دی او د خولې چې کومه لاره او ګن دی هغه څه شی دی لکه سیار دی نو دا کثیف بیا هم یو ځای کې پروت دي او د خولې هغه خوارې کېږي او هر وخت شرط ته روان دی نو چې د پوزې دا کثیف څه به ووینځې نو د خدای خولې هغه سیار خو په طریقه ولاړ وینځه درېیم دا چې په پوزه څوک خوراک نه کوي هغې کې صرف پټ رطوبت دی او په خوله دې خوراک کړی دی نو غاښونو کې به د هغه ټول اسیدونه انساني وی کچرې منچرې نو بوی به کوي پوزه بوی نه کوي او خوله بوی کوي ځکه د پوزې د مسواک ذکر نه دی راغلی او د خولې د مسواک ذکر راغلی نو په پوزه خو ته خوراک نه کوي بوی نه کوي او په خولې خوراک کوي نو د اسیدونه ګلخلي په دې غاښونو کې نو بوی کوي نقصان کوي خېټې له ضرر ورکوي مسلمان ته نو چې پوزې وینځل شو نو خوله خو په طریقه یې ولاړه شوه څو دلیله مې وایي دلالت النص ته درې کمې وشو شابسې چې د پوزې رطوبت نه تېرېږي او د خولې تېرېږي وجود ته نقصان ورکوي نو چې پوزه وینځي خوله په طریقه یې ولاړه وینځه دویم د پوزې رطوبت چې دی نو هغه کثیف دی او د خولې هغه نرم دی نو د پوزې هغه ایل دی نو د خولې هغه نرم خو هر وخت معدې ته رواني نو په طریقه یې ولاړه وینځه درېیمې څه وایي د پوزې هغه رطوبت هغه د بهر نه څه شی دی پکې نه دی ورکړی بوی هم نه کوي او د خولې رطوبت بوی کوي غاښونو کې انځلي دې وجې نه مسواک راغلی دی چې د پوزې وینځل شو نو خوله په طریقه یې ولاړه وینځل شو نو په دلالت النص سره په درېیو طریقو دې مضمضه ثابته شوه خلاصه شوه خبره نو دا بیا یو اعتراض و چې مضمضه معنه او استنشاق نو دا هغې جوابونه مې درته وکړل اذا توضأت فانتصر نو مخکې پوزه کې اوبه واچول سم کوه او چې انتصار کې مضمضه په طریقه ولاړه ثابته شوه واذا استنجمت فاودر او دې څو مسئلې معلومې شوې یو د استنصار معلوم شو نو ضمناً د استنشاق هم معلوم شو او دلالت النص سره دی چې مضمضه هم ثابته شوه خبره باندې ورسېده که نه او اذا استجمرت فاودر و د پاره د مطلقې جملې ځکه استجمار خو مخکې کوي او داسې وروسته دی او استنجا مخکې ده او د مطلقې جملې واذا استجمرت فاودر دا زموږ مستدل شو چې په استنجا کې په کام کې ایثار دی بس ایثار مستحب ته معلومه شو اوس مولانا صاحب هغه اختلاف ته درسته ویم نو معذور پټ مې ووایي معنا د مضمضې استنشاق هم دوه خبرې شوې او درېیم
دا کلام فراویانو میں موقع ضرور مشرح دا حدیث موقع اور بینم چکم کی ارادہ کداغی جوابنا میں موقع موضوع پسے اختلاف پاتے اللہ تعالی وفی الباب عن عثمان دار سرے نور تھا دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر لے کے دار سرے نور کا مولانا سے دا عثمان کو بخاری مسلم کے دا عثمان کو بخاری مسلم کے اور لقیب ابن سبیرہ مستد احمد اور صحیح ابن خزیمہ کے مستد احمد اور صحیح ابن خزیمہ اور بل کمی اپنے ابن عباس روایت ابو داود ابن ماجہ کے ابن عباس سے بسیط ہوتی مقدام ابن مالک قریب ابو داود کے لئے مقدام ابن مالک قریب ابو داود کے لئے اور روایت ابن حجر طبرانی معجم کبیر کے لئے اور مستند بزار کے لئے طبرانی معجم کبیر کے مستند بزار کے اور ابو ہریرہ بخاری مسلم کے ابو ہریرہ بخاری درجہ لقیب ابن سبیرہ روایت کو سبیرہ اگر کہ اذا توضأت فمسمز رہا ہے ورب المذہب وغیرہ کرے گا اذا توضأت کیا ویسے فمسمز لقیب ابن سبیرہ دیکھئے اذا توضأت فمسمز ہم وہاں سے کچھ خبر کرا شرم قال ابو عيسى حديث سلمة يو خبرات لكم لمن بدأ استنشاق يو حكمة من مولانا سے يو حكمة بكذا لجدة وقت رواح لهم او خريطة لمن مدورها نبتاو لگی رچن خلق وقو سنگلی تاخیر فقیر نبو خوان معلوم ہے نبو وسخی نبی آپ بمکارا دام بناکے کوئی یہ بناورا وقوان حرام کے کارا دام بناکے ورخوان آغیر معلوم ہے او دستر کو نسا معلومی ہے ران او دا پورا کچھو ہوا رواز جانے نسا معلومی ہے وہی قرآن اللہ حدیبات بلے کے حکمت شو داول قلق کے واچاوا نخوان معلوم شو کفوان دے خرابی علکت تغییر احمد الوصاف رانا لے دے پہنا بیا کو دیتا واچاوا بچے کو دیتا اچھے نو کوئی معلوم شو تغییر احمد الوصاف دے اور بستر کو خدمت کے نخ کہہ دے اور جب لے رہے ہوئے بستر کو خدمت کے معلوم شو نو بستر کو دے وطن کرتا نو کرن خراب کو تغییر دے وصف راوی لکو مندس نو خلے کے اخوان خراب کو دست نکو نو پودا کی بھی خراب کو دست نکو دارما کے میرا حکمت ہوئے اللہ جیوان اتان دے بلے مولانا سے دار دے وائے دلتا پیدا کری خلق کوئی میرے انسان فاقبل پیدا ہے او اذا اتفاقیات کی توڑا یہ خالق نشتا حلقہ اتفاقیات کے خود ترتیب نہیں دگر اپولا در دلالا او دا پریوتا لیکن ترتیب نہیں سے جکر وہ خش خفتا و کم دیوال کم دے پریوتا اور چیو سانحی جوڑی پکم طریقہ با جوڑی مرتب بے جوڑی مدام مرتب جوڑی گولا جدو بس کما ما گلاس کے اوپر آوان اشتباق کیا اور بستر کو ماتا پتر لگی دلا جدا وہ پاکی اسکا ڈومبے لیباٹر دستر کو ٹیسٹ کرے ڈومبے دستر لیباٹر لگی دلینا جدا وہ رن چکتے لتسکیت آتے اجازت دے اور بستر کو کھڑے ہوئے تا دستر کی ہوئی جدا وہ ٹکنا لمس کا نا جوڑا کئی دیکھ بار اور بس سیکنڈ کے لئے لیباٹر ایسا تری کرتا دارنی سے جی بجلی نیشتر سوار آتا یوڑے کا ڈاکٹر تا دن خواہی ڈاکٹر سوار نا بائی سیکنڈ نظرم تا دستر کی رپورٹ تا اور دا سے لیباٹر جی آسارے پر کوئی یوڑے ڈاکٹر ناستا نبی آدھاقی نفس سے روڑی نو سجل وسرت ہے یرا جدی ہے کہ نو پودے سرے کونی تکبری رمان کی پودے سرا نو پودا والا
रिपोर्ट वर्क की बीन दे परे मस्त खेल है खराबी ना जोड़ते नवी जट्टी करने की और कपोल वाला को के रिपोर्ट वर्क है ना स्केल काबिल नबी अपने दरबार में जब असर फौरन जवाब तदखवान है वो खुद तखीरी दरगा और कहीं में रिपोर्ट दरगा मुस्बत नबी अस्का दसों ने बाटों ने चेक किया दरेवा और दरेवा को सिक्योरिटी ने रिपोर्ट दरगा और दरेवा ने मंत्री रिपोर्ट दरगा व्यापार करके दादा ने ना रास्ते के परेशान के लगे इत्तेफाकियात में खुदा की अशाक नबी वाले बच्चे दराशे न मंगे हमारे स्तर को तब नहीं सा व्यापार से ज्यादा माशूम मर गया और kelas PB berakhir lagi. Berasyar badilero di arwah badila ubud biyur dan paralaman ujatona. Akhade masakona. Tadi apa yang ujatona? Nah, kasih kiri masyarakat arwah badili waskir lagau. Aku kelas mana berakhir lagi apa lagi apa lesana. Aku kelas PB, aku kelas nama maksusat pada apa lagi pernah. Itu वर्ष के लिए लाशों को चक्कर सा परेशान लगी पैदा नहीं और आखिर करम को के पैदा नहीं और आखिर के करम पशा के पैदा नहीं अल्लाह अकबर ता अल्लाह मुरत्तब सानिय मुरत्तब हर योशी मकबल पर देखे रमल मनी से चाह पैदा में करता हुए हाँ ये ताकत तो बहुत पता हो लगी कि देश के बच्चों के बराबर इतना नवाज या इस अवधि का और कईयों से बर्तन खराब से हो स्तर को दरदार को खराब हो वो दिमागी खराब हो और मदद के लिए बेखुमान खराब हो नबी आप अवधि में का तब मेरा तवज्जो तमाम के रोज़ ताला मुसा हदीस सारा मदद ने कैसा हदीस हसन सहीह बेशका हसन सही व तदीवी अगर कि जरीर इब्न अब्दुल हमीद कूफी आखिर वक्त के बहाबिल के नुकसान रहा ले बस देखो पता वजह वो जिकीरी से हम्माद दिला समा करी और बलवारे की निकली दीदी के लफ्ज़ में हुई वक्त तरफ इल्म फी मन तरकल मज़मज़ वल इस्तिंशाक़ उज़न बिल मौलाना से बोयो तथा के उलमा इख्तिलाफ थे ये मज़मज़ और इस्तिंशाक़ सही कम लरी sampai Imam Tirmidzi pada mazhab zikir dari rawan dibaca insyaallah ulama yang mahkura Imam Ahmad bin Ishaq wai mata gua jemaat mazhab insyaallah wudu ke wajib ni और ghusl dan janabah ke wajib wudu ke wajib ni और ghusl dan janabah ke हम wajib ni so कोई Ahmad और Ishaq Imam Syafi'i rahmatullah alaih और Malik से कोई बदौर की मसनून दी उनका वुज़ू के मसनून उनका गुस्ल जनाबत के गुस्ल जनाबत में तो कोई मसनून गुस्ल के मुस्ताहब को अदा क्या करेंगे मुस्ताहब गुस्ल के मुस्ताहब को अदा क्या करेंगे जनाबत या तो हैज़ और निफास या तो गुस्ल फर्जी हुआ है गुस्ल फर्जी जनाबत हम दे हैज़ और निफास वाला हम दे नमाज़ों अहमद इसहाक़ कोई के गुस्ल फर्जी के और वुज़ू दुआ के वाजिब थे और मालिक और शाफी सवे वुज़ू के मसनून और फर्ज़ी गुस्ल के मसनून दे और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर वुज़ू के मसनून दे और गुस्ल जनाबत के फर्ज दे गुस्ल हैज़ और निफास के फर्ज दे ना इख्तिलाफ कुछ मौलाना से अहमद इब्न हंबल दा दलील शो इदा तवज़्ज़अत फंतसिर भी अमर वजूद पर dari wudu deh, awam ada wujud kepada. Awak ini berarti wujud berarti famas mesra ada. Bila awak tak famas mes, awak ini mutawatir sama ada wujud. Dik tapi kau tak tahu mana, ya hakikat itu tak mana. Awak tabadur ila faham, dah hakikat karina dah. Jika mesti tersebut kita hakikat karina dah. Nampil kau jika jadi amal wujud di mana nasib. अमर वजूद दे मज़ा के मज़मेज़ दे और पैस्तिंसार की फस्तंसिर दे लदीना अहम जुमई मज़ा और इस्तिंशाक़ और दस के फ़र्ज़ और वाजिब दे ताराव इमाम शाफी और अहमद इब्न हंबल सवाल अरवीना और वज़ू के फ़र्ज़ और वाजिब नहीं और गुस्ल जनाबत के नहीं दोनों के फ़र्ज़ और वाजिब नहीं
دلیل سره وی رسول الله مبارک فرمایي عشر من الفطره او باقي کې د مزمنه او استنشاق ذکر عشر من الفطره او فطرت سنت ہوتا ہے سنن د انبیاء فطرت سنن د انبیاء عشر من الفطره لسدون دي دا فطرت ده د پخوانو پیغمبرانو سنت او طریقه ده د پخوانو پیغمبرانو سره سنت او طریقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څه دی هغه سنت او طریقه د انبیاء دا خیرات دی نو په غسل کې سنت شو او په جنابت کې سنت شو او احمد دلائل ته یو ډول ورپېما امام احمد ابن حنبل یو دلیل خدا شو چې امر پکې راغلی دی امر د لپاره د وجوب دی دا یو دلیل شو او مولانا صاحب بلې څه شي دی بل وی د پیغمبر مبارک تعامل دی د رسول الله مبارک مدمنه استنشاق کړي په دا دلیل دی زمان دلائل سورا منواری کو حضور کے سنت دی اور حضور کے سری ولی دوئیشتو صحابہ تا پیغمبر مبارک تا حضور نقل کرے نو پبازو کی رمال ملیس تنشاق ذکر نہ کرے دوئیشتو صحابہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حضور کی افیت نقل گئی نو بڑیروں کی رمال ملیس تنشاق ذکر نہ کرے پبازو کی کرے نو چې کدا واجب وي نو پټوړو کې د مخ ذکر کړي پټوړو کې د لاس غسل پټوړو کې مسح پټوړو کې غسل نه لري بیا په پټوړو کې د مزه استنشاق ذکر او پتا ہے چې عدم ذکر خو دلیل د عدم ثبوت نه کوي یاد لرئ نو ما د پرون جواب کړی دی چې خبر دې د عدم ذکر دلیل د عدم ثبوت نه لري او په معرض د بیان کې دی هغه صحابه د پیغمبر مبارک کیفیت بیانوي چې کیفیت بیانوي نو که هر کله مدمنه استنشاق کړی و نو بیا به هر صحابي نقل کړي او کله مدمنه استنشاق کړی نو صحابه هغه نقل کړي او کله مدمنه استنشاق نه کړی نو هغه صحابه نه نقل کړي دا معرض د بیان دی چې د پیغمبر د وسلای نو چې ځای او په دې کې ورته کې دا د عدم ثبوت دی دا د ما یو دلیل دائما مدقق دلیل هم دی چې عشر من الفطره دی دغه شافعي وي او موږ څه په تاسو د دایمو خبره کوو موږ څه او د عشر من الفطره دی او د څه سنت التعبد او دریم سری مولانا صاحب دریم دا چې قران حکیم کې د مزمنه استنشاق ذکر نشتا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم ورا فرائض شمیرل کله حدیث راغی دا حدیث د وجوب معلوم ده کنه نو په بعض حدیثو کې شتا په بعضو کې نشتا دې د وجوب نشم معلوموله زیادت خبره واحد په کتاب الله نشم راوسته قرآن حکیم کې ذکر نشتا نو د فرض وي نو چې ضرور دامونه ذکر کوي نو اشپړ ولې نه ذکر کوي ما څنګه ذکر کوي مدمنه استنشاق ولې نه ذکر کوي نو قرآن کې ذکر نشتا نو زیادت خبره واحد په کتاب الله نشم کوي او بیا هغه اخبار یا حال چا کې شتا چا کې نشتا اوس براشي مولانا سے یو بل خبره مزیدار خبره دا تعامل د حضور پاک دی او تعامل کله کړي او کله نه دی یو خلاص او تعامل د وجود د پردازي نه او په مزمله استنشاق کې مولانا سے ولي با غسل د جنابت کې ولي فرض ده اوس براشي بچا باندې بلد کو په مالک او شافعي سے باندې هغه قرآن نه موجود قرآن کې څه وایي إلا فطهروا لكم وإن كنتم جنبا فطهروا سيغرا مبالغة هذا مبالغة دوماني مولانا سے يوداجو أغا أندرمون دا أودس أمير دي ودا دريو دا دنياسيات مبالغة دا ومانا سرورا أندرمون أمير دا وشفاق وبدلا أخو مطلوبا دا أخو ممنودا أبا أبو داود كلاشي فمن داك عن هذا فقد أساء وطعنا وظلما درون من زيادة نوبله سمانا شوا چې په اودس کې باندې اندامونه دي او په غسل کې پټول اندامونه شي نو پټول کې پورته وو خبره راځي پټول
से ये मुबालगा वगैरह यार कोई ये गला मतलब मुतवज्जे से अरे तालिबान कोई गई मुबालगा से माना है ये बहुत 10 की दरीज है इन लोगों से किसो कवा अंदामन उमर असरो ओ बिजश बगवा रहमत लुमन जिना को पैगंबर इस्लाम पे थे नबला का माना कला मुबालगा देवाया ये पाव 10 के सलून दी बदे के टोल अंदामन तो बड़ोड़ के पोल लंबा ले दलील में शरीफ فاغتسلوا لقرآن شريف أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فاغتسلوا من ذكر فإن لم تجدوا ماء فاغتسلوا فاغتسلوا يا فاغتسلوا حتى تغتسلوا للشمس فاغتسلوا حتى تغتسلوا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا فاغتسلوا عليك الجبل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا حتى تغتسلوا زمانا تغتسلوا غسل صائر الجسد غسل صائر الجسد كقول الله نقطس كما خبر أقللا القرآن की इस्तेदियात तकरर पे किताब अल्लाह और पैगंबर मुबारक ने पढ़ोल कैफियत के मदद से शामिल करना है और मारत बयान है और ताअमुल मुस्तकिल निश्ता और अशर من الفطرتين बयान है जिनकी शाफी है और बकुसर के जनाबत के में सोए हत्ता तत्सिलु नूर वजूद बिल्लाह वो लम्बा और फतहरु नूर वजूद बिल्लाह वो लम्बा और बल हदीस और बकिश्ता तो तफसील बजनाबत के में खा तंदनों ना है तो दलाइल बात करे तदसर मुख्तसर है अगदा ये रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई किताब का नाम है नुफसिलु अल-बशरता तबन किताब पढ़ेगा इन्न तहत कुल्ल शअरतिन जनाबतुन इन्न तहत कुल्ल शअरतिन फगसिलू अल-बशरता सरमन मुकम्मल सफा है वगसिलू अश-शअरा बिखुबते इन्न तहत कुल्ल शअरतिन जनाबतुन दार इब्तला ने जनाबत वगसिलू अश-शअरा नासिर हदीस إن تحت كل شعرة جنابة تعرف ابتلاء أسد جنابة نفصل الشعر في حدود الليل وانقوا البشرة سمن صفاكي هذا الذي سوي من سمع عليه رأسي من سمع عليه نسي من سمع عليه رأسي في السرسل دشمني كنت سروي كنت وسر خير أسنا بابتلاء نقول بعد الشيء नूरी हदीस समारे मशवा मिशकात के नंबर तिरमिजी के माना बाद उलमा ने पैसा कलाम भी जाने के खबरें मुस्तको न बोला कि व्यक्ति करने वाह क्या है बोला कि व्यक्ति अब क्या है और तो खुला ना नो खुला बोला भैया को कर दिया من وجه द्वार दाखिली من वजह द्वार खारिजी ना बेटा من वजह द्वार दाखिली من वजह द्वार असली द्वारा सिंह दाखिली jadi baik punya berikan kepakulah kita nayo lari tere belum jadi nama diri dan bahar nanti dalam umur usia wardan nakal jauh kasua rojari mata shwa और kepakulah kita kasua lari di jawab tere belum jadi dan kalau kita ke tidak kemampuan और कष्ट वर्ग और
کې یو کوان په روزه مې باندې دا داخل یو کوان چې روزه باندې او دا کې یو کوان چې روزه نه باندې نه په شی په خبره دوه په حکم د خارج کې دې من وجه او په حکم د چا کې نو په حکم د داخل کې دا معنا لکه داخل نه چې شیخ دې روزه نه باندې دین نه ولا او دا روزه نه باندې من وجه په حکم د چا کې دي د داخل کې او من وجه په حکم د چا کې دي لکه د خارج کې د خارج کې سمانا شابه په خله کې یو کوان جوړه او مدد یو بیا کوله کې روزه په نه باندې لکه په خارج کې ورواچي نو حکم د دعا یو دی نو چې کوله کې ویلي بندل فرض شو نو څه شابه نو اپا خلم باندې په حکم کې خیر او خلاص دا زموږ دلایل او دا د دلایل جواب نه واختلف اهل العلم في المضمضه والاستنشاق فقال طائفه منهم يو طائفه البينوي في احمد بن اسحاق نور مسرشنا ابن ابي ليلى عبد الله بن مبارك دا مسر مرګري منهم اذا تركهما جبريل مضمضه سے وضو کے حتى صلى منذ نو اعاد منذ واپس کی منذ سے کیا لگا واپس دی پتہ لگے رہا کہ باودس کی دعا فرض دی ولا او باعتقاد روايتنا واعتقاد مراد اعتقاد ذلك الذي مضمضه استنشاق ووضوء او جنابت کے برابر دعا برابر دی دعا کے فرض او واجب دی کوئی کے برابر لیکن عادت ہے وبه يقول ابن ابي ليلى حدثنا عبد الرحمن بن ابي ليلى مراد دا سلام کا ساتھ دی کی بتفصیل کو ابن ابي ليلى سنی سلام عبد الرحمن بن ابي ليلى مراد او عبد الله بن مبارك مراد او احمد بن حنبل او اسحاق او دلائل سشو شابسیا اسی غلط امر راغلی دا فانتصر او فمزمزا او دا جواب وکم کہ امر دا وجود دا پارا بالکل راضی دا امر دا استحباب دا پارا ودلیل دا انور روایات کم روایات جدا پیغمبر مبارک نا دویش احادیث راغلی دی او پبازو کی مضمضه استنشاق دا پبازو کی نشتا قرآن کی دا مضمضه استنشاق ذکر نشتا نو قدین وجود فرد زیادت تفرعی پر کتاب اللہ او اختلاف رندے او بالدلیل اگر چاشر من الفطرتے کی مراد نو دی وجنا امر دا وجود دا پارا ناخلن امر دا استحباب دا پارا او احمد بھی استنشاق او کرد مضمضه ناری آئی که زیادتا مو ولی ذکا چه مضمضه کی لاری روڑای سر تیری دونا طبیعی ندی او دا پود راگان سو پر روڑای ناری چه خلقی واچی او تیری دا پود اکتر دیر طبیعی حدی بنسبت دا خلق لاکار خلاص شو خبرا او قال ابو عيسى وقال الطائفة يوبرد لوي يعيد في الجنابة لكن قول التقدير دخان اذا تركهما في الجنابة يعيد الصلاة اذا تركهما جبريل يعيد الصلاة في الجنابة بس کی پریدی وایا وجنابت کے یا خدا یا پاکا اذا ترکهما فی غسل الجنابة سبھی ہوئی ارمخ کی واپس کر گنا اذا ترکهما فی غسل الجنابة يعيدو فی الجنابة کے قرین شوا لکا فرض دی ولا يعيد في الوضوء حتى ليس لغوا اذا تركهما في الوضوء لا يعيدو دا زمو مذهب دی زمو فتوحرو دلیل شو حتى تتصلو شو فتوحرو شو بنسو حتى او بلکم دی فاصلوا الشعر بس مختصر ہوا ہے لعلی روایت کے مرفوع فاصلوا الشعر بس دونوں موائے کافی دلیشو او سرور بیوبل موائے امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق من الجنابة ثلاثا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع بالاستنشاق من الجنابة ثلاثا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق من الجنابة ثلاثا وما متصل تقوي تقدري مدنك رخاء داري مدنك وما مدنك حكم دمان بالاستنشاق او امر دا وجود دا پاری او کتوی دا پیر امر دا وجود نخلی تا قرآن کی نشتا دا قرآن کی تختصیل و فتوہ حرورا غلی خلاص جو خبر او قبل من دلتا ہوئی لیکن اشارت ابن عباس پر فتوہ دا ابن عباس سے جاتا پوچھو کہ جنابت کی پریدی مدمد استنشاق نصبہ گئی نالوئی یمدمدو ویستنشقو
ويعيد الصلاة يمثل ويستنشق يستنشق ونمي يمثل ويستنشق ويعيد الصلاة ونفضل خلاص جو خبر نو تفصيل بيرسترادي إن شاء الله nanti. Oke, yo pada khabar tertahu kemana? Anda mana dua di gaya oleh. Hari orang anda bintu juga. Awal bela hari orang anda bintu juga. Dekat hari orang anda kau anda ni, proposal kedua anda mana bintu. Anda apa dia bagi oleh mereka? Warbasi jawalan nasib. Namanya mana nasib? وهو قول سفيان الثوري وبعد لقوة إمام أبو حنيفة. Ini mana merupakan kau maksudnya tanah. Kita tahu sahabat tanah nasi. Pada hadarat pun, weda Imam Tirmidzi, Imam Syekh Syarawan ada. Weda Nurul Imaman Nununa di Imam Syekh Naik. Pada likufa, dah ada tak sahabat. Kalau dia jawab tak beritahu. Jawaban tu pas beritahu sama lepasan sih beritahu. Wakala Wahifat jawaban adalah la yuridu fil wudu'i wala janabati. Ila tarakahuma wasarul kawaha. Ila tarakahuma beritahu pula kawan. Pamal audas kita mun wapas kai. Ila tarakahuma atau janabat kita mun wapas kai. Negara sunnah Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Nafala tajibul i'adatu ala man tarakahuma fil wudu'i wala fil janabati. Taqul Malik wa Syafi'i rahmatullah alaihi. Ashraf min al-fitnah. Ya wah, yang dari mana? Zaman dari Paudas ke, yang Arab kita berdua firmai, tawazzah kama amarakallah. Tawazzah kama amarakallah. No amarakallah kisalun tahunan. Tapi dari itu sudah mengganti. Ashraf min al-fitnah dari zaman dari itu. Tawazzah kama amarakallah. Allah amal seluruh anda menguasai seluruh wajib syukur. Dan dari syukur, anda dari syukur. Itu apa? Bagus kok janabat kita masuk dalam yang terdapat. Ustaz, hidayah yang hadis dari sejak. Hidayah mulai awal dari. Agai kita inna huma fardatan fil ghusl, sunnatan fil wudu. Inna huma fardatan fil ghusl, sunnatan fil wudu. Sudah موضوع riwayat ini. Dasarnya dalam dalil, innahuma fardatan fil ghusl ala atau sunnatan fil wudu. Jadi orang ini Muhammad bin Barakah, pada wassa'i. Cari kali dia lari panas kurlayak ini tidak wassa'i. No ada dalil mengenai kau. باب المسمنة والاستنشاق من قبل واحد وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وعنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من قبل واحد فعل ذلك ثلاثا. وفي الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه حديث حسن غريب. وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من قبل واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من قبل واحد يجزئ. وقال بعضهم يفرقهما أحب إلينا. وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا. Masalah mustahbatan Nabi ini kan? Bagaimana? Orang yang Nabi, nama Nabi, kita ini istinsar sekarang ni. Dia menawi kita dalam dalil show, kita dimaklum show, kita mustahil deh. Atau dulu cuma malah sabit tu show bercerita dalam nasab. Awal macam amal istighfar. Bangun al-madmad tu istinshaq min kaffin wahid. Orang sebelah tetap mereka. Jadi bila surat tu ni, yang surat mal-mala awet istinshaq dah yang kafna. Dan boleh mata gua. Ubah mudi kira raris ni. Ni mere boleh tak kering. Ni mere. Awak ni mere orang boleh tak. Dah yang
ini boleh tak ini menjadi और बस आता इनमें बड़े दरी में पौधे था और प्यारे लाशा पाकर बड़े दरी गुटू गले और पौधे में सुनता ये तमाम मदर इस्तिंशा من كف واحد بالوصل वही याद रखिए मदर इस्तिंशा من كف واحد بالوصل दायो सोच देखो मदर इस्तिंशा من كف واحد بالفصل Kini memulai tawace, nulas apa ke memulai nabu utuke, nabia angani memulai tawace, nabia pola sunke. Bayau kaf dia ukur kuasan dia ular kesaja dia ukur kuasan. Berbuat berkata, nomad madar istinsha min kaf bin wahidin bil wasli, atau madar istinsha min kaf bin wahidin bil fasli. Dua kamshu madar istinsha. Dream مدار استنشاق كفيننا بالفصل مدار استنشاق جانا كفيننا وبسس على مولانا سيدو بالفصل كيوم مدراوالي نفلي تواجه أو بل مدراوالي بود تواجه تو كفين في يوم تفلي لبارا مستقل يوم تفلي لبارا مستقل نمان مدار استنشاق فردوب का पोसल शु وبالفصل पोसल bagaimana orang yang boleh bela mustaqil yang boleh mustaqil tujuh isu seorang masmadar istinshaq من ثلاثة أكف بالوصل لكن فصل مجرى masmadar istinshaq تدريب كفنا وبجاسة فوصل Yang muda wala ni memboleh tawaca memboleh boleh tawaca. Bila kawama ni memboleh tahu apa sini memboleh tahu. Atau yang sudah doa buat mereka bulan sunta. Yang berkah wala ni memboleh dan memboleh. Yang bulan mereka bulan sunta. Yang dari wala dalam syarikat. Nomor tahu istinsha dan dari aku konasyo wasatsa. Atau bersurat esari madar istinsha من ستة غرفات تشبه جنبنا بالفصل ليلة وليلة بقى مستقل ليلة فوزلة بقى شو معنا سوا هو يوصل إذا كم تملك مثلا معك ملا استنشاق من كف واحد فسزرع ووسط أو كل ملا استنشاق يوقفنا فصل أو تكفرتنا بالفصل يوم ليلة مستقل يومنا أو ترينا بالوصل يوم حوالي دوار متصل ويبيعمل دوار متصل بيعمل أو شبه غرفاتنا بالفصل فإذا دولوا لما اتفاق يشبه دوار رسول الله دولوا بكي يوليه وداخل بالفصل فإذا دولوا لما اتفاق يشبه دوار رسول الله ما تجاهد إسبارك نبريد Bila suratuna, bila wajah ini, istilah pakai ini. Serba aula atau pakai aula ke istilah. Kalau dari Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih maslahati, aula yang qala Malik kamne. Imam Abu Hanifah maslahati aula yang qala Jari, Malik kamne, Ahmad kamne. Aula Syafi'i qala qadiman deh. Ya meratawi. Imam Abu Hanifah maslakan, dan Imam Malik yang qaul, Ahmad maslak, dan Syafi'i qaul al-Imam, adanya sittu ghurafatin bil fasli. Sittu ghurafatin bil fasli. Sebab jumlah awal dari boleh mustaqil yaw, atau dari kamu kisah kau, jadi sampai beras. Lepas sampai beras. Dan Syafi'i qaul jadidah. إذا يقول مالك من الشافعي قول جديدا إذا يقول مالك من المالك يقول مسلم يقول تجد أو هذا الشافعي قول مختار قول جديدا أقص ثلاث غرفات بالوصل كم يقول لك ثلاث غرفات يوم في الأول يمكن أن يقول لك
Siapa yang juga awal ini mereka jadi orang boleh takkan dan lagi diri juga nak masuk Bismillah wa Rasulullah jadi di pejabat yang telah nista jadi siapa dengan zaman Bani Ahmad Bani Malik yang kau dan Syafi'i kau dan terima deh Yusuf tu khurafat dan berfasih tak mungkin tinggal dari mustaqil kau dan ada Syafi'i kau dan jadi kau dan Malik yang kau dan di salah khurafat dan berfasih ada yang apa dia terang so betul ada lain orang और मुखबिर ذلك خبر إمام وبه قال حدثنا يحيى بن موسى حداني والنووي حداني بلخي حدان الله قرأ التمنزل حداني بلخي أو سيطان إبراهيم بن محمد موسى دار التميمي رازي يوم تاني ده رجلان إبراهيم التاني يوم نخارج رجلان ابن ذكر دا إبراهيم ابن موسى تميمي رازي بنو تميمي أو رأيت منسوب لديه بخلاف القياس ثقة قال حدثنا خالد ما شاء الله خالد بن عبد الله عابد زاهد خالد بن عبد الله عابد زاهد مذني قبيلة منسوب أو ثقة سنة مذني قبيلة منسوب ثقة سبعة أيها الله ذلك يرد اسم dari rawali kendali wasalatan اسم دولتان أولا مع اسم مريحة نبيا اسم رواجه تلك يوم ترى تضيب الدرب تشو نبيا لا نقتل مريحة نضرب لك يا اسم روالي تل نتلك واجهناني وسلوتنا مريحة باشتريت نفسي من الله تعالى نمر الصحيح أو نمر بس عبادة دودها وسيد أكثر احمد في عبادة أو بني بيني ولك خالد ابن عبد الله ثقة عابد وما تصدر من كانت منزلين ثقة صبرة عمرو بن يحيى المازني لا تابعين عمرو بن يحيى المازني ثقة عابد فبلا نقل يحيى المازني يحيى ابن عمارة يحيى ابن عمارة ذكرهم تابعين عمر أو بلاي يحيى تابعين دراسة أنا تلقيت عبد الله بن زيد يا دوسات مولانا زيد تاتو عبد الله بن زيد يوضع أوقس بقابون كريم يوضع أذان بقابون كريم أوقس بقاب كريم عبد الله بن زيد راشي أبا عبد الله بن زيد بن عاصموي بس يعني إن شاء الله يأتي بشيء أو كتابان بقابون كراشي عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه جبان كراشي كم يا أبوي عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه ابن أو في موضوع كراشي كم يا أبوي عبد الله ابن زيد ابن عاصم بدأ عنه بلا بقى الصحابة قال لي سوي عبد الله ابن زيد رأيت ما ولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مزمر واستنشق كتاب به استنشق استنشاقا بعد استفعال مضمري معناه من قول استنشاق من كذا من كف واحد إليه وكفنا فعلى ذلك ثلاثة ظاهر سجل مولانا سيف وسط ظاهر وسط نمي خليط واجب من فوره من قوضتا بيقول كفر بعض اشتر نمي خليط من فوره من قوضتا بيقول كفر وطويبا وقوضا جنوبا بيقول كفر نمي خليط أو نقوضتا دجا مستدل شو دشافي سيبت الطول الجميلة يقول مالك المسألة دعوي دليش وفي الباب عن عبد الله بن عباس الدبيري وزمان لا يروى أنه يبقى خبري كو زمان يودليل لشقيق ابن سلامة صحابي قال شقيق ابن سلامة سوري لشهدت عليا وعثمانا شهدت عليا وعثمان شقيق بن سلامة صحابي شهدت عليا وعثمان أغيب أولي توزعا ثلاثا توزعا يوم قدام قيد الولد توزعا ثلاثا وأفردا المزمزة من الاستنشاق
पता कि दुआ जुदा करी और धीरे दुश्मन नशु वअफरदा अज़मदता من الاستنشاق धीरे तुरंत दामन इंद्रियी वअफरदा المضمضة بالاستنشاق او مضمضة الاستنشاق न जुदा करेगा वकाला कतबना मौकूफ से नोरा वकाला अबू सवी हाँ रअयना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा हाँ रअयना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा मुताज़ वज़ूर पाटली दे दा सहीह इब्न सकान के हवाला में रखना जब ले सहीह इब्न सकान ये मुहद्दिस थे अगर ये किताब लिखे ले न मेरे सहीह इब्न सकान बाकी के रिवायत थे दानमा ये दलील याद है शो दालियो दा उस्मान फेर दे वो यहाँ कदा रअयना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा दिन तय्यब जमुवा दिन तलहा इब्न मुसर्रिफ عن अबी عن जद्दी तलहा इब्न मुसर्रिफ عن अबी عن जद्दी तलहा इब्न मुसर्रिफ عن अबी عن जद्दी ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق فرأيته مولد يفصل فصل يكاو وما بين المضمضة والاستنشاق ترجمة دي أبو داود كده أبو داود بسكوت करे أبو داود بسكوت करे رأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق أبو داود की سكوت करे नुकसान बनी अबू दाऊद के कलाम में और दरे सहाबों ने साबित की मद सलासा वस्तनशा सलासा जितना रिवायत में बिदा जमान दली मद सलासा शाह वस्तनशा जितना रिवायत में मद सलासा बुखारी की बमरा राशि मुस्लिम की बमरा राशि अबू दाऊद इब्न माजा नसाई तिरमिज़ी की बमरा राशि मद सलासा वस्तनशा जाहिर मुतवातिर उनका कशफ से मालूम है और प्रेम से मौलाना tuan dan munadi juda juga boleh kita makna juda las juda boleh juda sama sekali juda nanti juda boleh tuan dan munadi और बल दलील तमदेगा अगर रिवायत के मुस्लिम नसाई के पास तो ताबड़ द्वितीय शो जेदा टोडो अंदामुन लेकर दे जे मामा वाचे नो बोगते तो गुना वरजिया दे बोदा के वाचे गुना वरजिया माविका इब्नी के रिवायत मुख्तसर है हमारे मुस्लिम इब्न माजा के रिवायत मुफस्सल है इब्नी में बना नाले किसरी बोदा के वाचे गुना बोले बैठी बोले के वाचे रबली गुना बोल देगी हमारे भी गिरा के आगे के बजाना अंदाज है तारी और जुदा गुना रही कि हमारे के बस के लगा जान अंदाज है तलम जमा दराइश देने से जवाब तुम तारा बात तनादु के फेरे होना दासरे मज़मज़ من كف واحد بعد ذلك ثلاثة मज़मज़ من كف واحد يوم كف مضمضة أو بعد ذلك ثلاثة أو استنشق من كف واحد بعد ذلك ثلاثة أو كف واحد ولا يوي كبدو كف الذي كرجة تمام كده كف واحد كاحترام تجانا شواء يا خدا يقول كنا تجانا شو تكفينا أيام من كف واحد دوالة بيمين كريدي جدولا تقولي بيمين من دليل أو تقول بيسار من دليل كف واحد واحد فرد نوعي سو أقول خبر من الله بعد تنادو تفعلين مش مضمض من كف واحد على ذلك ثلاثة واستنشق من كف واحد ثانية على ذلك شوش أو كف واحد ولا رولي نده के احتراز कफेन होना शो कि पदो कफ होना रे लगा माफ होते और احتراز देना शो कि पयो कफी द्वारा करी दी कोई यमीन दाना जे के पूरे ले यमीन दे और बोल ले ऐसा दे दा तदबीर शो और तदबीर में बयान का जवाब शो अलग है कि जियाद जो इस्तेमाल के पैगंबर मुबारक करी दी माना औलाशी का दिन औला ना है मां लगा दे को कोई कमी अगर नज़र कमरा में मशहूर बगे मुझे दो रिवायात के शबक दी अब महबूब
ته په اولا باندې او چې کوم کې یو د محمود د کوم په بیان د جواز جایز دي. اس خبره نشته جواز ته معلوم شو جایز دي. دا په یو ډول کې وواچې جایز دي. په کومه کې یو ډول وواچې جایز دي. نو چې دوه په کې کمی دي د بیان د جواز او چې د درې دي هغه په اولا محمود کما خلاص شو خبره. وفي قال عن عبد الله بن عباس فالإمام دي عبد الله ومولانا سبي وخبر التقوم خان دادا سر نور كوا عبد الله بن عباس رواية سر نور كوا فباب كده عبد الله بن عباس رواية دي أبو داود ابن ماجه كده شاكر है अबू दाऊद इब्न माजा देख रहे असर के ज़ातुल के वकलाई और सूरह मुल्क हाफिज इब्न क़य्यिम ज़ातुल मआद की लिखी पढ़ूंगे 49 सफ़ा के ज़ातुल मआद नूबेजर 49 सफ़ा के वइदा फसल बैन अल-मदा वल इस्वाद वल इस्तिरशाद के हदीस सहीह व निश्ता हाफिज इब्न क़य्यिम ज़ातुल मआद नूबेजर 50 सफ़ा के से लेके वे फसल दमन वल इस्तिरशाद के वे हदीस सहीह निश्ता नजर है उसको है इश्ता के निश्ता रुबैद अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न आसिम ने नोट का अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न आसिम नोट का इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़मज़ा वस्तनशक़ सलासन सलासन इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़मज़ा वस्तनशक़ सलासन सलासन वसहीह अबू रवाना के रवात मुस्लिम मज़मज़ा वस्तनशक़ सलासन सलासन वसहीह शाकिर अबू रवाना के सहीह शाकिर अबू आवाना की रुवात है का तवज्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमज़मज़ सलासन वस्तनशक़ सलासन वमज़मज़ सलासन वस्तनशक़ सलासन मुस्नद अहमद के सहीह सनद देखो तवज्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमज़मज़ सलासन वस्तनशक़ सलासन मुस्नद अहमद के सनद सहीह दलील आयशा की देखिए रिवायत है पैगंबर मुबारक का वुज़ू कैफियत नकल की पैगंबर मुबारक का वुज़ू के वफीह लफ़ज़ुल अक़ा माता रुदबी की पीढ़ी रकम ले रहा हूँ ये इख्तिसार मैंने हुसैन लिखा सदी अगर के सुम्मा युमज़मिज़ु सलासन व यस्तनशिक़ु सलासन सुम्मा युमज़मिज़ु सलासन व यस्तनशिक़ु हिकायत हाल माज़ियत पैगंबर के दाम मुस्नद अहमद के लिए सनद सहीह सदरों में लिखा उस्मान रिवायत है वमज़मज़ सलासन वस्तनशक़ सलासन वमज़मज़ सलासन वस्तनशक़ सलासन वक़ाल हकज़ा वुज़ू रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल हकज़ा वुज़ू रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दाऊद के बड़े मुझे का तिरमिज़ी के हज़रत अनस लिखा ना यहूद तुरावी ने सबब वमज़मज़ सलास मर्रातिन वस्तनशक़ सलास मर्रातिन रुस तुरावी दिनों में बिरशवेले वमज़मज़ सलास मर्रातिन वस्तनशक़ सलास मर्रातिन सुम्मा क़ाल
قال حدثني انس بن مالك بدا وجود رسول الله فبدأت دعوة من النجيب دعوة خطاشفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبا جمع کے يفا افراد مذمد استرشاق کے حدیث صحیحہ نشتہ ہے ورمت بشے کنا دفعت لبدا دعوة تحابر ابن قیم مانا تصحابت اکبر بلا نصوص راضی کہ رسول اللہ مبارک افراد آدھر مذمد استرشاق دے یوم بلنا کری اور بحدیث صحیحہ میں تصحابت اکبر قال عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب حسن دي وتوالي أنا كده صحيح دي ورانا ودي وتا حسن بجانب يحيى بن موسى ثقة وبدراشة إبراهيم بن موسى تميمي رضي حافظ دي خالد وبريدة عمرو بن يحيى وابي صوت بكرة بن كمزور جدا وتا حسن ده الإمام الترمذي تسامح ده الإمام الترمذي تسامح ده راوي عليه جود أعلى درجة دي وتا حسن ده تسامح ده أو غرابة إمام عمرو بن يحيى بن متفرد دي بس خبر نكتا غريب خود صحيح سلمان گرتی دیر کرتا غریب ہم جو صحیح ہم دے خبر نکتا وقد روى مالك دا يقولي مندي لك الفاظ کے استراب لنذكر بهم سنة ذكر كي وقد روى مالك بن عيينة مالك أو سفيان بن عيينة هنا وغير أو غير كساني نقل كي دا حديث دا عمرو بن يحيى ورما مطلق عمرو بن يحيى متفرد وقت خالد نقل كاو وقت جاء نقل كاو وما بيلو في خالد بن عبد الله خبت زاهد ثقة صبر جو اشتريت نفسي من الله تعالى نسمى التوصف لها نسمى ولا يكون يوم ابن عيينة سفيان بن عيينة وناسني وغير واحد دير ده حديث عمرو بن يحيى وقت مالك نقله ولم يذكروا هذا الحرف أغيب كتاب يمنى ذكر كريم إمام من واستنشق من كف واحد نور تفصيل ويل الوضوء نور تفصيل الوضوء ويل كده كتبت دي مقرأة جملة لك لا نور تفصيل الوضوء ذكر كريم ده جملة ندبت جلك كل جنب ندي سوي وخالد أنا كسينا بكم وإنما ذكره خالد بن عبد الله وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث بعد التصوير لكن المعنى ما تكون بالكل زمانا كذا ثقة زيادة حجة به دا خالد روي ده زيادة ثقة حجة به دائما وقال كذا أرجح مخالفة وسلالي زيادة ثقة حجة خكرة إذا أرجح مخالفة وسلال ضد وسل مالك مخالف إلى جملة نروي سفيان بن عيينة وسل مخالف إلى جملة نروي وغير واحد مقبل له وهي كان لك خبر ما نسبيه جكم ذلك ثقة مخالفة أرجحنا لي لثقة كتماشى الفيديو أو أرجح لي محفوظ فيديو أو جكم ذلك تشاهد محفوظ مقابلة الشارع والترجيح من الفيديو محفوظ ده فتتك الترجيح والجودة الدريم جواب شو تو جواب هما وثيرت يتنادون فعلا بيا بيان الجواب يدريم شو هذا خالد بالكل سيطري ومتفرد أرجحنا له مالك وابن عيينة وغيرهم مقبل لبكتاجي أبي بكذا جملة نروي أو دي روي نزيادة ثقة حجة وجه مخالفة أرجح وسلبي وجه مخالفة أرجح بهذا زيادة ثقة تشان شاهد تسمي لكي محفوظ أو تشان أو محفوظ مقابلة جاء ترجيب الأبي محفوظ كبيرة جملة نشتا ثقة حافظ أو زيادة ثقة حجة على مخالفة أرجح وسلبي خلاص أشرع وقال بعض العلم المد والاستنشاق من كف واحد يجزئ كافيه البنوبي وقال بعضهم يفرق ما أحب إلينا وذلك يفرق مبتدأ مالك فهم مبتدأ إيه أن تسمع بالمعيد خير من أن تراه وتطبيلين الشو أنت بمقدر كما استربت جوشي أن تسمع بالمعيد خير من أن تراه بدل أن يفرقهما ماشي أنا مصدري بداخل شو نبتعويل كمصدر شو مبتدأ شو وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جاهل وإن فرقهما فهو أحب إلينا إيه لا تهدى الشافعي قول قديما له وليه لكن يوم قول إن فرقهما قول
قول قديمة دي أو دا جماعة ما قول جديدة دي دا زعفراني نقل كري علي بن حسن ابن محمد زعفراني علي بن حسن ابن محمد علي بن حسن ابن محمد زعفراني أغير نقل كي ودي مختبئي دي بس بكم مولانا سيد على كتاب صدري ده كتاب سيكون كل سؤال